त्रिपुरा हास्तिनि कृंसाव सालब्रुमनो होस्करी खलाय मालखुं लाहार पातिमानि बाइक लाहार पातिमानि चमुसे करिख्या अबहायन कक्तुमा ताबो सालब्रुमनो कासाय फायो लाहार का खुं बाइक लाहार पातिमानो कासरने बागे हास्तिनि पुलिस तांबेदेक सातथारि चातुगुइ तंगुइ फानसे लाहार बाइक पातिमारनो कासुसे मालिया सालब्रुमनो कृंसाव लाहार पाति वैतंगो आबनो कासरने बागे हास्ते हापांते पुलिस तांबेदेक जुदा जुदा लाम तुई शिखाथाय खलाय तंफानसे लाहार का खुं पातिमानो कासिमान मुसे करिख्या तंकसं लुकुरुन सिमित चेंगै रोंनक तै रोंनक कतरगो रोंस्रोंगै तंगरंनि बिसिंगो गोबांमा हापनि बखाक्तै सिचामु शिखाथाय खाय तंफानसे लाहार का खुं बाइक पातिमारनो कासुसे मालिया कक्तै सालो अबहायनो नुकजाउखा सुजमुनि नगर रोंनक बसकांगो साविमानखा मारुति बेन आगरतलानि मादारबारि बखाक थाङै तंमानि तै अटो हंके विशाल गड बखाक्तै बेलेखिनो दoi फाय तंमानि आ जरावनो मारुति बेन आसमसा ब्रेक नारगै रिमाबाय अटो फाय डाइरेक्ट सुजा थुताय रिफायकिया आबोबाय शाक देराका अटो मालखौ मुथारनाय আইতাছে আমার সামনে তো গাড়ি নাই সোজা আইতাছে এমন সময় অটো তিনটা আইতাছে আর যে অটোটা আমার বাড়িছে আমি তার দিকে দাঁড়াই গেছি জায়গা আর এই ওভারটেক করে সোজা লাগাইছে আমার গাড়িটার মধ্যে অটোটা কি দ্রুত গতিতে ছিল? হ্যাঁ খুব গতিতে মানে চোখের নিচ কোন দিক থেকে আইতাছিল অটোটা বিশাল করে দিকে আইতাছে মানে আমার উল্টাছে রাইট সাইডে আইতাছে তা আমি ডাকাত দেয় তখন আমি তেমন ব্যথা পাইছি না নাহলে তো আমি উইরে গেলাম ওই লোক বাড়ি দিয়ে উল্টে বেড়েছে অটোটা প্যাসেঞ্জার ছিল এটা তো কই জানি না আমি তো বাইরে তো মারছি না আমি তো ঠেললে আরেকজনে বার করছে অনুমানে কতক্ষণ হয়েছে এই ঘটনা হয়েছে? কতক্ষণ 10-15 মিনিট হইব। আপনার নামটা? অজিত চন্দ্র দত্ত। বাড়ি আমতলি গোলাগাড়ি পাড়া। আপনারা কোথায় যাচ্ছিলেন? মাতার বাড়ি।